Hindi hindi makita. Oh! You have time lapse already there. Time lapse on, guys. Time lapse gid man una basta nagahinarab kami dyan. Oh! This is what I want. So yummy. So delicious. Hindi dinudumog, pero tinatao. hindi dinudumog, pero sinasapa. Hello, go. Wait lang guys. Ako ko Sarah guys. Dayo. Wata bobo. Apa bobo? Wala pa siya kay Timothy. Nabugtawan siya. Naman siya. Sino nagsabi na ito? Ano kita ayam? Aw! Nadunlan ako. Oh my god, this is so very Yung very place. noisy ah. Time lapse hindi. Time lapse. Kanugon akong galing hala-hala. Gala-magala. Yung mga linyahan. Time lapse siya. Wala. Pakibot ka galing inaga kung time lapse diba? Oh my god, this is super nice. So guys, come inside. And you are the one who is The next. the next level. Never mind. See you in the next episode. We are vlogger pala ha. Vlogger ka pala eh. Nadingi pala ang aking malukong guys. Gawin natin. Ang tabla ay biya nga ano. Oh! I have something else. What? Someone else something. Oh boy. Hindi siya tawo guys. Oh, okay. Tawo. Hindi siya tawo guys. Bin. Bin siya. Something siya eh. Hindi siya tawo. Some animals gago. Something bagay siya eh. Hindi siya tawo. Okay. Next please. Tapakugan siya eh.